Ja samo probudio jedno jutro i rekao, ja idem kući, ako ne budem mogu igrati za Bosnu, prestaću igrati. I ono svi u šoku, pa što? Rekao, ne znam, jednostavno imam želju da odem da spavam u svom krevetu. Eto, odu kući. Samo ono... Sam sam presjekao, nazvao mamu i tatu, rekao, ja dolazim kući. Nekad su pričali o ABA ligi, svi su volili da dođu u Sarajevo. Tačno, kad smo igrali moje zadnje 2 godine. Tačno. Sarajevo je bilo neki epicentar, uvijek puna sala, uvijek dobra atmosfera, od sudija do... Svi su volili da dođu u Sarajevo. Kome je u interesu da nemamo veliku Bosnu? To kad je stvarao tu veliku Bosnu, da je htio da dovede Radvoja Koraća. Jel, u Bosnu. Možda da čujete, ovo je ekskluziva. Ali evo, Radvoje Korać je bio onako specifičan malo tip koji je volio da ide u pozorište, koji je volio da ide u teatar, bio obrazovan, načitan, ovo ono, i onda je on je u stvari Bosnu zvao Šuma Tegovi. Šuma Tegovi. Ja. Sad ono, kad vratim film, možda sam ja trebao reći, ne interesuje me, možda se igra u Zetri, ali eto, meni je nekako bilo to na prvom mjestu. Ako nisu drugi za to, neću ja sad da sebe nešto stavljamo u prvi plan i meni je bilo bitno da se oprostim s pobjedom i sa titulom više nego da tu dođe sad 10.000 ljudi. Poštovane dame i gospodo, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim danas jedno od najprominentnijih imena BiH sporta, a kada bi rekao i evropskog sporta i bivšeg jugoslovenskog sporta, to je gospodin Neno Marković. Ne znam jesam gospodin, ali jesam Neno Marković. Ja ću krenuti od toga. Ja sam rekao u ofu prije nego smo krenuli s ovim da imam ogroman respekt prema svemu što su radio. Tako da za mene jedan veliki gospodin, a ti sad vidi, nek se mi živi zdrav. Milijardu pitanja ima za tebe i hvala ti još jedan put što si došao u Balkan Rules. Mi te ostavimo u Francuskoj i tamo se ponadam imaš fantastične rezultate tamo i onda dobijem obavijest da si novi trener u Italiji. Hajde mi malo samo objasni ove posljednje događaje koji su se desili, pa ćemo ovako ko dva jarana pričati o svemu što nam naupadne, što nas žulja. Ja imam milijardu pitanja. Šta se desilo u Dijonu? Pa ja ne znam, evo, iskreno, ne znam tačno šta se desilo da je dovelo do njihove odluke da, raskinu ugovor sa mnom i neću da komentarišem, je slučaj... Rezultat nije izostao, to u svakom slučaju. Slučaj je dobio malo drugačiji tok, znači trenutno smo sad u nekoj fazi pripremanja za sud, tako da ne želim da komentarišem puno. Uglavnom rastali smo se nekad polovinom decembra, čim smo se plasirali u top 16 BCL-a, Champions Lige. To je ovako bilo malo iznenađujuće i za mene, ali opet kažem, preskočit ćemo komentarsanje, šta se desilo i zbog čega se to desilo. Otvorila se mogućnost novog posla u Italiji, na Sardiniji, u Dinamo Sassari. Jednostavno iz nekog mog poznanstva sa generalnim menadžerom tog kluba, s kojim smo odravali neke veze dugi niz godina, ali eto i mene je prilično malo iznenadilo, pošto su oni imali dobrog iskusnog trenera Piero Bukija, koji je tu već bio 3 godine. Uglavnom, nešto nije funkcionisalo. Zvao me, pitao me, bili prihvatio posao. Nekako me privukla ta želja da radim u Italiji. Nisam igrao u Italiji kao igrač, nisam radio. Čekaj, ti si došao prvi put u Italiju, ti si bio u Stefanelu. Ja sam bio u Stefanelu, trenirao sam s njima, bio sam Boša mi je pomogao da Bošo Tanjić. Pomogao jer je bio rat tad, faktički ja sam bio bez posla, bez para, bez ičega. Bio sam s njima na pripremama i onda sam ostao da živim tamo gdje žive njihovi mladi igrači. U faktički to je zgrada jedna unutar kluba i trenirao s njima, ali nisam igrao, nisam imao pravo da igram zvančne utakmice. Jer piše Pa da, to piše, ali nije istina, to je neko napisao, vjerovatno, ili je negdje čuo da sam bio, pa bez da je tražio da vidi da nisam nikad odigrao nijednu zvančnu utakmicu. Sad si mi nabacio sljedeće pitanje.
velikan gospodin Boša Tanjević. Znači, u jednom od intervjua rekao se to je tvoj drugi otac. I čak da ti je prvu košarkašku loptu poklonio. Pa malo mi daje taj neki odnos između vas dvojice, ako je to tačno što sam ja sad naveo. To je tačno i više od toga. I više od toga Boša je sigurno jedan od ljudi koji imao najveći utjecaj na mene od vremena dok sam bio dijete, gledajući ga uz out liniju kako s tom energijom i emocijom vodi tadašnju Bosnu koju smo svi naravno voljeli i koju smo se divili. Imali smo sreću da odrastamo uz tu Bosnu iz 77. 8. 9. 80. godine. To je bio neki njegov produkt njegovog rada i rada još jednog velikog broja ljudi. Jedan od njih je bio i moj otac, je bio u toj nekoj upravi. Zajedno sa Rutom Orankećem i drugim s tim ljudima. Emerick Blum. Kakva imena? Emerick Blum je na neki način zaduživao mog tatu da on to prati i da vidi šta tu treba, kako da se pomogne, održavalo stalno sastanke. Jer Bosna je bila u nekom fokusu tih ljudi, jer se težilo da se napravi od tog kluba nešto veliko, a Boša je bio taj koji je imao tu zaraznu energiju koju je prenosio na svi. On je odmah rekao da će za 5 godina, 10 godina biti prvaci Evrope, što je izgledalo nestvarno u tom periodu i u tom vremenu, ali Boša je na neki način vizionar. Uvijek je gledao mnogo naprijed i vidio je stvar koju drugi ne vide. Pa, kad malo pogledamo šta je taj čovjek uradio za evropsku košarku, on je otac talijanske košarke praktično. On je udario temelje moderne i jugoslovenske košarke, jer je krenuo jednostavno sa Bosnom kao prvakom Evrope, kasnije tek dolazi ta neka Cibona, pa dolazi Partizan, dolazi Jugoplastika, jel tako, pokazao jednostavno da se može, pokazao je u Turskoj, ja mislim da je u Turskoj on isto, on je bio dugo vremena trener, pa onda savjetnik, da ne pričamo sad. Sigurno u zadnjih 40 godina jedan od najvećih trenerskih imena u Evropi, bez ikakve konkurencije. Meni je uvijek bio neko, kad mi je trebao savjet, kad sam bio igrač, kad sam postao trener, uvijek je bio tu da kaže neku pametnu, da ti otvori oči, da ti ukaže na nešto, da te posavjetuje. Pa evo i sad kad sam došao u Italiju, on je bio jedan od prvih ljudi koji sam nazvao i čuli smo se i čujemo se stalno. A da ne govorim sad koliko mi je pomogao dok je bio rat, dok je ne samo meni. Ja mislim da je bila, to je bila promenada ljudi koji su prošli kroz Trst, kroz njegovu kuću, koje je on pomogao da odu na bilo koji način. Ako da pričamo o jednoj ljudskoj gromadi, nećemo sad govoriti kakav je trener, to svi znamo, šta je sve osvojio. Više se radi o Boši kao čovjek koji je stvarno ima jedno ogromno srce, koji je uvijek se trudio da pomogne svima i u stvari uvijek se ljuti nervirao kad ne bi mogao svima da pomogne. Opet mi nabacuješ loptu, znači u nedelju imamo direktno uključenje sa Bošom Tanjevićem i ovu priliku koristimo da ga pozdravimo, jer vjerovatno će i on ovo gledat, jer me pitao već za link, a smo najavili da ćeš i ti doći, mi malo ovako pričamo. Mirčali smo ti za leđa, ali samo pozitivno, razumiješ? Naći on nešto da se ufati da me kritikuje. Pa dobro, to vas dvojica. Mora malo kritikuje. Evo ovako, reci mi, pošto si rekao, napustio se Sarajevo, ali ja sam opet, pošto mi je stvarno stalo da ovako se duboko involviramo u neke stvari, rekao se, otac ti je bio involviran upravo KK Bosni. Ti si čovjek koji je u nekom opet od tvojih intervjua naglasio da je tvoj put bio onog trenutka trasiran kad si prvi put došao u Skenderiju, kada si vidio onaj huk sa tribina, ti si znao da ćeš se baviti tom košarkom i da ćeš biti to što si postao, a postao si ime košarkaško i to veliko. Reci mi kako se to uspjelo, jer mi ovdje tražimo recepte. Je li moguće da čovjek sam sebi kaže bit ću to i da se to ostvari? Pa dobro, nije to baš tako. Pa da bi rekao si. Nije to baš tako. Ja mislim, naravno, svi mi, i sad kad pitaš neke tineđere, volili da igraju za Paris Saint-Germain, za Real Madrid, za Barcelonu. Ja sam odvijek sanjao da igram za Bosnu.
To bi se ostvarilo. Dobro, meni se ostvarilo, ali to nije bio jednostavan put. Ja sam bio jedan od mnogih klinaca koji je trenirao košarku u Sarajevu, bilo more igrača, more dobrih igrača, pogotovo u toj našoj generaciji 68, 69, 70, bilo je more igrača. Ja sjećam, ja sam došao u Bosnu kod Makse Ostojića, kad sam bio kadet, znači kad sam krenuo u prvi razred srednje škole, prije toga sam igrao Igma na Iliđi, živjeli na Iliđi. Došao sam na trening, Boša je tati rekao da me vidio na nekom kampu i rekao je bukvalno tat, što si sakrio sina, što ga ne dovedeš u Bosnu. I na kraju je to ljeto, smo odlučili da počnem trenirati u Bosni. Bio sam kadet. Došao sam na prvi trening, ne mogu da se sjetim je li to bila, mislim da je to bila škola Bratstva jedinstva. Prvi igrač kojeg sam vidio kad sam ušao je bio Senad Begović, koji je bio moje godište. Izgledao ko odrastao čovjek u odnosu na mene. Ja kad sam njega vidio kako igra, rekao sam, majko draga, šta ću ja ovdje? Vidio ga, moje godište, ja sam mislio, on je stariji, možda junior, ali ne kažem, Senad je kapiten ekipe, on je tu. On je sve znao s tom loptom, on je bio čudo u tom momentu. Za nas bio nekako fizički pripremljeniji, odrasli, dominantniji, ali imali smo tu dobru generaciju, imali smo Maksu Ostojića koji je bio jedan fanatik. To je bila generacija, ne znam, Tiho Kržić, Pero Ristić, Saša Danilović kao mlađi, Senad Begović, koji je još bio tu, Samir Avdić, Samir Avdić je 7. godište, pa se priključivao Teoman, Dževdo Alihodžić i tako dalje. Pa ne zna se koji je 69. 68. 70. 67. generacija, to su neka doba bili ti kadeti, juniori, mislim, mi nismo realno imali konkurenciju u Bosni i Hercegovini, ali nismo nikad napravili nikav rezultat koji smo očekivali, koji smo se nadali na prvenstvima Jugoslavije tada. Kad ulaziš u prvi tim? Ulazim u prvi tim na kraju, znači pred sami odlazak u vojsku, gdje se Maksu Ostojić vraća iz Amerike i preuzima prvi tim i sad je tu bio taj neki veliki broj igrača, jedan od njih sam bio ja, u nekom razgovoru sam ja shvatio da je to, znaš, ne možeš ti sad ni očekivati da sa nekih 18 godina odmah dobiješ mjesto tu, pored svih tih starih igrača, tu još bio i Mutapčić i Zdravko Radulović i Mitrović i... Ne zna se ko je žešći. Da, bilo je puno igrača, stvarno ja sam otprilike shvatio da je za mene najbolje da iskoristim ovaj moment da odem u vojsku i da se vratim sa 19 godina i onda je sve predavno, znači završio sam vojsku, nemam više nikakvih prepreka, da mogu da treniram i da se posvetim i tako je bilo. Došao sam iz vojske, kad sam došao iz vojske potpisao sam taj prvi profesionalni ugovor koji je tad bio koji su Košarkaški savez stavio pred sve klubove da svi moraju potpisati ili 2-godišnje ili 4-godišnje ugovore. Naravno, nama su dali 4-godišnje. Trener je bio Kindve i Ibro Krekić. Ibro Krekić, čuveni. To je bila neka onako sezona u kojoj ja nisam igrao puno. Znam da je Boša onako prilično se ljutio na Mirzu zbog toga. Znači on je bio neki dobri... Boša je to uvijek gledao unaprijed. Rijetko da je griješio kad je stvar da procjeni nečiji talenat i nečiju želju i šta ja znam. On je onako baš ima oko i ima iskustvo veliko. Kako ne? Da bi sljedeće godine došao Draško Prodanović za trenera koji je bio Bošin pomoćnik, gdje sam ja u stvari tu sezonu dobio veliki vjetar u leđa i mislim vratio na parketu na najbolji mogući način, jer ne bi me Duda Ivković pozvao u reputaciju Jugoslavije da nisam igrao dobro. Tu nema nikakvih veza, nema veze čiji sam sin, odakle dolazim, koliko igram, to je vrlo jasno. Ja sam te gledao u tom periodu, to je bila Radulović, ti Mitrović na vanjskim pozicijama, bila je neka utakmica sa Juventudom, ne znam da ste igrali. Polufinale, Kupa Korača, tako mlada, već se pokazao, već si imao tu klasu. Tam klasu možda nisam bio malo emotivno zreo u tom periodu još uvijek, ali eto, počeo je da izlazi taj kvalitet. Svi su pričali o tebi već u tom periodu. Postoje, evo. A to nije malo u Sarajevu kad te neko pofali. Ovdje su malo teški, ovdje ćete se vozati kako god hoćeš, ali
da te pohvale, to je već nešto. Kažeš, slijedi i poziv u jugoslovensku reprezentaciju za svjetsko prvenstvo u Argentini. Međutim, to je 90. Ali je tu konkurencija u kojoj recimo jedan Đorđević nije otišao. Đorđević nije bio pozvan. Nije bio pozvan ni Đorđević, ni Zdravko Radulović. Čekaj, Radulović je bio u Zagrebu. Zdravko Radulović i Đorđević nisu bili pozvani. Nisu bili pozvani za Argentinu? Nisu bili na spisku od 15 igrača. Ne mogu zazvati. Ne. Znači, ja što reći koji iz bekova bio je Luka Pavićević, Željko Obradović, Zdovc, Dražen Petrović, Arijan Komazec, Perasović, naravno Paspalj Kukoć na pozicijama 3, bio sam tu ja, to je nekih 9 vanjskih igrača, jel? Onda je, ne znam, neko se bio Zdovc, čini mi se da je vukao neku povredu cijele pripreme, nije mogao trenera, onda su zvali Danilovića, koji nije bio na spisku samo zato što je i on cijelu godinu imao neku povredu, pa nije znali da se dovoljno oporavio ili se nije dovoljno oporavio. Pa je tu bio Rađa, Zoran Jovanović, Čurčić, Zoran Savić, Divac, ja. Ja bi se zakleo da je bio ali dobro, ti to bolje znaš, ali ne. Ja mislim da ja sad pričam o Zagrebu, znači Evropsko prvenstvo. Ne, to nema veze s to nema veze, upravo Evropsko prvenstvo u Zagrebu je godinu prije. Tu je bio i Primorac i Radulović. Ili je to univerzijada. Ovo je bilo Evropsko prvenstvo. Ali na ovo sigurno nisu bili pozvani ni Đorđević, ni Radulović. Nisu bili uopšte na spisku. Znam. A sad zašto to Duda zna najbolje? Duda zna, veliki Duda. Ali da si uopšte u toj konkurenciji, da samo ljudima malo približimo, oni to ne mogu ni pojmiti. U to doba jugoslovenska reprezentacija je bila poslije onog Dream tima, vjerovatno i NBA, najbolja reprezentacija na svijetu. To su bili vanzemaljci. To su bili vanzemaljci, onda možemo i tebe da svrstamo u tu grupu vanzemaljaca i zato onaj respekt s početka podcasta kad sam ti rekao da ti to potpuno zaslužuješ, jer malo je ljudi koji su u suštini imali mogućnost da uopšte priđu blizu tim ljudima, kamoli da ovako pričaju odmah iz perspektive igrača. To je bilo jednostavno, za mene je fantastično iskustvo. Prvo, desilo se to nešto što ja nisam očekivao. To je bio onako baš iznenađenje. I onda dijeliti 45 dana, ne znam koliko sam bio sveukupno na pripremama, da te trenira Duda i Šakpata je bio tu s kojim sam danas prijatelj, bio je pokojni Pepsi Božić, bio je Toroman, bio je Draško. Duda je uvijek za određeni dio priprema okupljio druge pomoćne trenere da bi na kraju odabrao neki svoj stav s kojim je išao na prvenstvo. Ali mislim, dijele tlačioncu i te pripreme i sve te što se dešavalo, još danas uvijek pričamo o tim pripremama koje smo bili u Novom Sadu 15 dana. Ima milion nekih priča, događaja. Malo neka anegdota, pošto ljudi voli pikanteriju ovdje, mi smo poznati. Nećemo u te pikanteriju. Dobro, nećemo, okej. Nisu za... Nećeš, okej, dobro. Ni za podcaste. Ajmo nešto pristojno, idemo u ovoj varijanti. Znači, spomenuo si dva veličanstvena imena, znači Duda Ivković i Boša Tanjević, dva vjerovatno najbolja trenera u Evropi, definitivno, ako ne na svijetu. Reci mi, šta to ima jedan, a da nema drugi, a šta ima, koje su mane, koje su prednosti? Ja znam da si emotivno sad vezan za Boša, ali i s Dudom si proveo to vrijeme, on je čovjek koji je obilježio jednu eru stvarno i u srpskoj i u jugoslovenskoj košarci. Može li se tu neka paralela povući? Pa teško, to je na kraju krajeva, to je neka jugoslovenska škola košarke koja je nastala iz tih temelja, koji je jedan od ljudi koji su najvažniji bili je profesor Nikolić. Da. Duda je kroz karijeru, ako pogledamo klubove u kojima je radio, barato sa puno većim budžetima i sa, kako bih rekao, igračima koji zarađivali mnogo više para, dok je Boša cijeli život bježao od toga, ne zato što ne može da se uhvati u koštac
sa velikim budžetima, nego što nije bio njegov stil, on je više volio da se to kopa, da je to neki rudnik, gdje će tu biti igrači talentovani koji će za 2-3 godine da budu neka čuda, jel, i tako dalje. On je više bio, znači njegova energija je bila ta, Dudina energija je bila neka druga, znači svaki je majstor na neki svoj način, Dudi daš neki Olimpijakos tamo sa te godine možda čak i najmanjim budžetom, prije toga su prošli ogromne pare, pa on postane osvoji Euroligu, jel? I gdje igraju neki grčki igrači koji su postanu važni, a možda nisu neki mega talenti, jel? Dok je Boša uvijek gledao da ekipa izgleda kao košarkaška ekipa, šta mislim da su centri po 2.10, 2.15, da su krila preko 2 metra, da bekovi nisu neki pekinezeri, kako ih on voli zvati, nego da imaju neki size i tako dalje i tako dalje. I onda bi on na tom gradio i razmišljao šta će biti s ovom ekipom za 3, 4, 5 godina. Bez obzira, ne možeš ti danas kao trener više da razmišljaš kao sad ću da dovedem talentovane igrače, pa ću za 3 godine. Ma ne, ti za 3 utakmice, ako ne pobjediš, ti si već na izlaznim vratima. A to jako je teško, promijenio se kompletno mentalitet. Ljudi kao Boša, koji su fanatici, zaljubljenici, više ne mogu da žive i da funkcionišu u ovakvoj današnjoj košarci, ovim vlasnicima i ljudima koji samo žele da se pobjeđuju utakmice i baš ih briga ili igra bek od 175 ili taj bek ima 2 metra i bit će super igrač za neke 2 godine. Jel? Ipak si ti meni ovdje napravio jednu jasnu distinkciju između 2 trenera da ljudi jednostavno shvate o kakvim se profilima ljudi u suštini radi. A Boša je romantik. Boša je veliki romantik. Boša je veliki romantik. Kažu da za vrijeme treninga Bosne u ta doba da je Bosna imala najnapornije treninge u bivšoj Jugoslaviji i da se radilo kod Boše, znači tu se padalo u nesvijest. To mi je jednom Jaco Petrović rekao. Šta je to bilo specifično kod Bosne da nije imao, da je imala Cibona u to doba ili Partizan ili je li to istina uopšte ili su oni pretjerivali? Boša je bilo baš tako naporno? Da. Kod Boše su uvijek trenirali. Ja sam kod Boše igrao u Limožu. I trenirao se jako. Žestoko. Puno nema tu pardona, to mora biti na maksimalnoj potrošnji, maksimalan broj obrtaja, to je kao kad zaturirate auto na 180 i kreneš da voziš dok ne padneš u nesvijest, bukvalno. Jednostavno je tako, on prenosi tu neku zaraznu energiju na svoje igrače i igrač se tako i ponaša, on to zahtijeva od svojih igrača. Nije se on previše tu bavio nekom taktikom, nekim nesuvislim stvarima kojim se bavimo mi sad tamo to po tablama, nešto što je stvar neke, nije više stvar ni mode, nego eto igrač naučen, jer bez toga ne znaju. Ja nešto objašnjam igračima i kažem nacrtajna, jer ne razumiju čisto im se objasni. A Boše opet vjerovao u nešto drugo. Vjerovao je da ti kad prebaciš na ti 200 obrtaja, bez obzira šta je onaj tamo nacrtao, da će ti njega pobijeti svojom energijom i svojim trčanjem, svojim skokom i tako dalje. Bravo. Sjećam se da mi je pričao da je možda će vam i on potvrditi to, da je on to kad je stvarao tu veliku Bosnu, da je htio da dovede Radvoja Koraća. Evo, u Bosnu. Možda da čujete, ovo je ekskluziva. Ali evo, Radvoje Korać je bio onako specifičan malo tip koji je volio da ide u pozorište, koji je volio da ide u teatar, bio obrazovan, načitan, i onda je on je u stvari Bosnu zvao Šuma Tegovi. Šuma Tegovi. Da. To će vam Boša podvrti. Meni priča s toga, dobro sjeća. Kao znaš, ajde da vidimo da dođeš, ovo je mlada ekipa, znaš, ti sa svojim liderskim sposobnostima, vi ste tamo Šuma Tegovi, kao ne mogu ja to, kao. Ne može on toliko da trenira, da trči u šume, diže tegove, mora ići naveče u pozorište, u teataru. Bio malo drugačiji bojem, jel? Odlično. Dolazimo sad opet mi, samo mi nabacuješ lopte s jedne na drugu. Malo ljudi zna, a nisam ni ja znao do prije 15 minuta da si imao ponudu pred sami rat, pred ove nesretna dešavanja u Jugoslaviji, da pređeš u Partizana. Pa ne, ja mislim da su to zna, nije to nikakva tajna. Čak ja to nikad nisam našao. Ja mislim da sam ja i pričao o tome više puta, nije to nikakva tajna, mislim,
pričali smo ranije da prvo Željko Obradović i ja smo izuzetno dobri prijatelji i jako smo se sprijateljili na tim pripremama 90. godine u reprezentaciji. A to se sve dešava 2 godine poslije. Željko je faktički igrao još jednu sezonu i postao trener. Da. I mi smo igrali protiv Partizana nekad u pobjedili smo ih u Sarajevu i igrali smo u Beogradu. To je bilo možda početak drugog dijela sezone, ovako nešto. Uglavnom, Željko je meni tu rekao, vidi Danilović odlazi, završava ugovor, ide sigurno, kao ja bi volio da ti dođeš na njegovu poziciju. Oprosti sad samo jedno pitanje. To je onaj trenutak kada se osvojila već ona evropska titula Partizana. To je prije. To je prije. To je toku sezone. Znači, to se dešava, oni osvajaju Euroligu 92. Mislim da je to april, maj. Jeste, april je bio. Ne znam, april 100%. Kraj aprila, početak maja ovako. Da. Uglavnom, dešava se to da on kaže meni, ja sam rekao već ovima u klubu, mislim da su oni već razgovarali s ovim tvojima, da oni nemaju ništa protiv, kao on će se dogovoriti. Šta ti misliš? Ja rekao, ja bi volio da napravim neku promjenu, eto, to mi izgleda ako, znaš, Partizan igra Euroligu, neki korak naprijed, jel? Kad je počeo rat, kad se sve ovo počelo dešavati, kako se dešavalo, jedan od puteva koji sam ja mogao da izađem je bio taj avion za Beograd, odšao sam tamo, počeo trenirati sa Partizanom, to je bio neki kraj sezone, oni su igrali play-off, vamo tamo, uglavnom, mama i sestra su otišli u Zagreb, tata je ostao na Grbavci. Znači, totalno rasulo familijarno. Totalno rasulo, nekako jednostavno nisam mogao da ostanem zbog svih tih dešavanja u Beogradu, bez da krivim nikoga, Bože sačuvaj, Partizan, Željko, jako korektni bili, Todorić, otišao sam kod njega, on mi rekao, molim te, daj, kupit ćemo ti mi kartu. To je jedan od posljednjih aviona pred sankcije za Srbiju, kojim sam ja otišao na poziv Mire Poljo u Bolonju i u Italiju. Čuvena Mira Poljo. Jeste, i tu smo faktički bilo na Biši, došlo je još, bilo je par momaka, bio pokojni Boban Janković, čiji je sin Vlado igrao kod mene u Panioniosu, dijete Panioniosa faktički. Bio je Zoran Jovanović, mi smo dijelili stan i bili smo na nekim probama, igrali smo neke turnire koji se u Italiji igraju jako puno, u Bolonji, u Riminiju, to su basketi 3x3 ili utakmice 5x5 na otvorenim terenima. Ono bi bio faktički neki izvor prihoda, da možemo nešto eto da preživimo dok ne nađemo posao, ali ja sam imao veliki problem, jer faktički sam otišao, nisam imao nikakve papire, a niti je mogao da nazove nekog, jer grad je pod opsadom. Ljudi umiru svaki dan, bombarduje se, sad ti nekog, prvo nisi mogao da nazoveš nikog. Ti moraš da nađeš nekog sa satelitskim telefonom, negdje da bi dobio neki papir, izgledalo mi je to nekako licemjerno, da se to uopšte pokušava dobiti na taj način, jel? Na kraju smo preko Španske federacije u februaru 1993. kad sam otišao u Španiju na poziv pokojnog Mikija Vukovića, jednog velikog čovjeka, mog iskrenog prijatelja, došao u klub, on je vodio žensku ekipu koja je nekad igrala i Raza, Bošu. Yes. Tad ne, ali je igrala prije toga, kad se zval Dorna Godelja. Faktički ja sam igrao za Feris Liriju, to je ekipa koja je igrala tad u Španskoj prvoj ligi, a Mikijeva ekipa isto igrala u istoj sali, Špansku ligu i Euroligu, čak se u toj sali organizovao Final Four ženske lige koji su oni osvojili tad u aprilu ili ja mislim da je to bio april 1993. godine. U toj dvorani, znači to je 25 km od Valencije, mjesto se zove Lirija. Da. To su neki podaci koje ne zna puno ljudi. To je bio moj prvi klub. Ja sam došao krajem februara, oni su bili predzadnji na tabeli, ne znam koliko sam utakmica odigrao, mislim 6, 7, 8, igrali smo play-out, ispali smo na kraju iz lige i klub je bankrotirao faktički, jer su imali velike probleme prije toga, uglavnom to je bilo neko moje to prvo iskustvo, šta znači biti profesionalac u Španiji, bez znanja jezika, bez ičega, da bi poslije 3-4 mjeseca počeo pričati španski, gdje su se svi šokirali kako sam pričao sad španski, odlično. I igrao sam u ekipa i pa pričam dobro španski i engleski. Fenomenalno. Francuski mogu se sporazumjeti bez problema i mogu italijanski bez problema. Sjajno.
I onda počinje tvoje putešestvije, ja mogu spravo reći da si ti onaj pravi bosanski globetrotter. Nema gdje te nije bilo, znači krećeš u Izrael, koliko ja vidim ovdje. Zahvaljujući Boštan. Zahvaljujući Boštan. I tu si, znači, to je 14 profesionalnih 14 godina. Ja. Nije to baš to, tako lijepo ko što izgleda kad neko kaže bio si ovdje, bio si ovdje, bio si ovdje. Valjalo se selit, valjalo je naći svaki taj posao u vremenu bez Twittera, bez socijalnih mreža, bez mreže menadžera koja postoji danas. Ali očigledno si imao taj kvalitet da ste ljudi zvali i tražili. Znači šta, ne znam jesam li imao kvalitet, ali sam imao želju za preživljavanje i želju da igram košarku. Jednom si rekao kad si ušao u ne znam, Perasović je igrao, ne znam, ne znam, samo 4 stranca su bila u... Ne, ovako je bilo. Kako znači, je bilo? Kad sam bio u Italiji, Boša je bio u Stefanelu. Znači, u to vrijeme, kako smo mi kotirali, tad mi smo uvijek kotirali dobro kao košarkaška država i bili smo bolji i od Italije i Španije u tom periodu kao Jugoslave, jel, govorimo sami raspad, da. Pred sami raspad. Znači, u Italiji u tom momentu igra Predrag Danilović u Bolonji, osvajač Euroligije, reprezentativac, osvajač zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Zagrebu. Tako da. Zvijer. Đorđević, bivši NBA igrač, osvajač Euroligije. Zvijer. Dino Radža u Messageru iz Rome, osvajač 2 Euroligije, reprezentacija. Toni Kukoč u Benettonu. Treviso. To je znači i Dejan Bodroga u Stefanelu. Kakva koji je tu samo zato što je Boša imao viziju, jel? Da. Nikad ne bi niko, prvo ne znaju ko je Dejan Bodroga, u tom momentu niko nije znao. Ti italijanski treneri koji dovode američke igrače, plaćaju ih basnoslovne sume para, znači to je 5 igrača koji igrao, znači svi su superstarovi bili, već tad osim Dejana koji je tek počinjao, jel? Koji ima 18 godina. Kasnije. Kako si mogao ti sad da dobiješ posao? Kako sam ja mogao da dobijem posao? Kao, pa dobar si ti, ali znaš, tamo neki Amerikanic, ili gazda hoće nekog Amerikanca koji, jel, zakucat će 6 puta po utakmici ili ne znam. Bilo je vrlo teško da posao. Vrlo teško da posao. Otišao sam u Španiju u februaru. U Španiji je zemlji sa 18 klubova i 3 stranca, jedina država u kojoj si mogao da imaš 3 stranca po ekipi je bila Španija. Ja. Tamo je igrao Perasović, čija se ekipa borila za opstanak. Dobro. Duško Ivanović u Gironi. Gdje je igrao Perasović? Breogan Lugo. To prvi posao kao strancu van Hrvatske. Dobro. Duško Ivanović Girona. Zoran Savić Barcelona. Centar, dobro. I još. Mislim da niko više nije igrao i ja sam došao u First League. Bravo. Šta veže sva ta 3 igrača, 3 puta osvojili Euroligu. Znači opet dolazim ja, nemam neku poveznicu, nisam ništa osvojio u karijeri, nisam osvojio s reprezentacijom, nisam igrao za reprezentaciju na nekom velikom prvenstvu. Šta govorim, da nije bilo Bosmana, danas je puno lakše naći posao jer je tržište otvoreno. I može da dobiješ posao bilo gdje fali igrača, tad je falilo posla. Falilo je posla, postojalo je ta famozna granica, ona koja se nije mogla, nisi mogao da odeš, pa je došlo do rata, pa se to mijenjalo, ali jednostavno bilo je jako teško dobiti posao bilo gdje. Užasno teško. Užasno teško. Znači, ja sam poslije te sezone, ne mogu nazvati ni polusezonom, to su bila neka 2 mjeseca, roditelj su mi živio u Zagrebu, vratio se u Zagreb, ali eto nekako sam tu zavolio tu Liriju i Valenciju i sve i ovi su me zvali, daj vrat se, da ljeto je, da se družimo, da i ja se vratim. I zove me Boša jedan dan, kaže, vidi, zvali su me ovi iz Hapoela Tel Aviva. Ja sam Hapoel Tel Aviv, znaš o Izraelu ono što znaš, kad otvoriš vijest pa vidiš tamo neko bombardovo nekoga, Gaza, neko eksplodirao autobus, mislim ružne neke vijesti koje su vezane za neki rat, za ja kažem, ok, šta, o čemu se radi, vidi, oni prave veliku ekipu, znaš, imat će dobar budžet, trener će im biti Cika Šerf, traže playmakera.
Sad kaže on gledal te tvoje utakmice i vidi on da ti ne igraš playmakera, ja sam rekao, ma vi ste budale. Naravno da može da igra playmakera lijevom rukom bolje od svih tih tamo. Znaš, sad Bošo njima rekao, ja stvarno nikad nisam igrao samo playmakera, ali mogu. Ako treba da se preživi, igrat ćemo i playmakera, sad nije problem. Je bilo baš da preživiš, ono? Pa mislim, pazi, ja sam u tom momentu nešto malo sitno zaradio u toj Španiji, ali imam mamu, imam sestru, imam baka pokojna je živa, još tata izašao iz Sarajeva. Ti si stup svega. Da, ja imam odgovornost da im pomognem, da im omogućem da žive što bolje u tim nekim skromnim uslovima. Živjeli su i zajedno u nekom stanu od 40 kvadrata, svaki ima neke svoje potrebe, jel? Baka jadna se odjednom našla se uzurpirana, cijeli život je sama. Uglavnom, zovu me oni i kažu mi, ja sad, prvo zovem Emira Mutapčića, pošto on igra u Jerusalemu. I on je čak, njega je zatekao onaj zaljevski rat, tamo on išao na trening sa onim maskama, da, rekao, Mukim, samo mi baci malo da znam šta, zovu me da dođem, nekako, ne da me strah, pobjegli smo sad od jednog rata, razumiješ, gdje ćemo... Da se uvaljujemo nešto... Pa kaže on, dobro, to baš nije tako, neće tu biti rata, ali znaš, eto, nekad situacija nije dobra, nije ovo, Hapoel Tel Aviv klub s velikim pritiskom, navijači, frka, uvijek je tu, ali kao tu ti je dobro mjesto, znaš. Tel Aviv kao sjajan grad, hajmo okej, sad oni mene zovu, ajde kao, znaš, ja sam još tu skeptičan, malo nije ni moj engleski nešto dobar, mi tu nešto pokušavamo da se sporazumijemo, uglavnom dođemo do nekog solomonskog rješenja, jel, on će meni poslati kartu da ja dođem na 7 dana u taj Tel Aviv, da ja, eto, poznam njih, oni mene, ali on bi volio da, eto, ja odradim 1-2 treninga i da igramo tu neku trening utakmicu s nekom univerzitetskom reprezentacijom Izraela, eto, čisto da i on sad dobiju potvrdu to što im je Boša rekao, to što vi mislite, on to može bolje sa lijevom rukom. I hajde, ja sam otišao, dočekali su me ljudi, sad dolaziš, to je totalno neki drugi svijet, to je neko ljeto, juli, mjesec, plus 40, 50, vlaga, vrućina, Bliski istok. Ali eto, taj Tel Aviv stvarno ima šmek, neki Miami, otvoren grad, živi noću, sve je otvoreno, barovi, restorani, kafići. Nakon se to meni na prvu dopalo. Živ grad, puno mladih ljudi, stalno je neki cirkulacija, dešava se nešto, ajmo vamo, ajmo tamo, vodaju on mene ti neki momci iz ekipe i ajde sad kao taj neki trening da mi odradimo i vidim ja on sad, njegova je glavna preokupacija, nije sad problem, jesam ja dovoljno dobar, mogli ja samo da igram tu poziciju na kojoj je on mene zamislio. Vidim ja, on je otprilike zadovoljan, ajde da mi odigramo tu neku utakmicu, hajde. I odigram i tu utakmicu, ja stvarno odigram dobro, čak i bolje nego što sam ja mislio, vjerovatno skoncentrisan da to odradim kako treba. Odmah se oni pojavili tu, kao što se nas tiče, mi ćemo odmah pripremiti ugovor. Hoćeš, ja ne znam, zvao Bošu, zvao vamo, zvao tamo, vidi ovim i odmah su mi stavili ugovor, pa potpisuju to odmah, znaš. I dobro se sjećam da znaš, veliki trenutak za mene, nisam to očekivao, to je bio neki ugovor koji ja sam samo mogao sanjati u tom momentu. I znam da baš onako sam vidio neko svjetlo, napokon da ću moći da pomognem roditeljima i naravno izlazimo iz neke krize, stajemo na noge. Bilo mi je jako lijepo, to je bila jedna predivna godina, stekao sam mnogo dobrih prijatelja, igrali smo 2 finala, sa Makabijem izgubili smo i finale kupa i finale prvenstva. Nešto se tim prvenstvima ne da. Ja sam ti tu još uvijek kotiram kao jedan od najomiljenijih igrača u njihovoj klubskoj istoriji. Uvijek se provlači moje ime kad se mijenja trener, uvijek navijači šalju poruke, uvijek je to dan danas kad odem ljudi me sreću na ulici. Evo sad sam bio par godina, zaredom smo igrali u ovim BCL-u, pa smo igrali protiv Jerusalema i protiv Hulona i ljudi se sjećaju kao ja sam bio dijete, išao sam na utakmicu, gledao sam tebe kad si igrao u staroj sali, bila je ta legendarna stara sala Hapoel Lavnom Šiškin, koja je srušena, koja je napravljen park, jer je vodio se 10 godina sudski proces gdje navijači nisu dali da se ruši.
dvorana i na kraju je grad ipak srušio i sad su napravili novu salu. Naravno, ovo sad politička situacija je jako loša, pa na neki način, ali to ne umanjuje stvarno moju ljubav prema tim ljudima koji sam ja tad upoznao, koji su meni jako puno pomogli, koji su mene prihvatili kao svog najrođenijeg i dan danas sam s njima u kontaktu i vjerujte da 99% njih se gnuča stvari koje radi Netanjahu. Mislim, to su jedni normalni ljudi koji bi najradije ga skinuli s vlasti da mogu, ali to je sad poprimilo neke druge dimenzije koje niko više ne razumije. Jedna stvar koju smo naučili, jer imali smo jako puno prominentnih osoba, da režim i ljudi su dva svijeta. Svi ljudi žele da žive normalan život, žele da imaju normalna neka primanja, da se školuju, da se smiju, da uživaju u nekim normalnim stvarima, daleko od ratova, daleko od svega, ali politika je nešto sasvim drugo. I ti nama ode onda u Juventud. Da, onako bila neka odluka, kako bi rekao, više emotivna nego pametna košarkaški, jer došao sam faktički u klub koji su najbolji igrači bili na tim mojim pozicijama. Mike Smith, jedan Žofresa, drugi Žofresa, Jordi Villakampa, tako da faktički nisam. Cesar San Martin, koji je tad tek počeo da igra, bio je neki talenat tu lokalni, jer njihov, da sam ja poslije nekoliko utakmica, Pedro Martinez je bio trener kojeg izuzetno cijenim i volim, koji je jedan od najboljih španskih trenera, ako ne najbolji sad se vratio u Valenciju. Ja stvarno mislim da ja vama ne treba. Ne znam i što sam došao, znaš. I tako sam dobio tu neki 10-12 minuta, nekad 15, ali nisam prebacivo 20 minuta nikad. A došao sam iz ekipe gdje sam igrao 38 minuta i bio alfa i omega, sve je kretalo i završavalo faktički sa mnom. Drugi osjećaj, teško. Teško mi je bilo, nisam se mogao naviknuti, igrao sam loše, bio sam depresivan, tražio sam neki izlaz. Ali sama odluka, zašto? U tom momentu, ne znam zbog čega, opet kažem, nije to bilo jer ja sam imao sjajnu sezonu, ja sam bio izabran i u najbolju ofanzivnu i najbolju defanzivnu petorku Izraelske lige, koja nije bila loša, nije bila, uvijek je izraelski. Uvijek tu su igrali sjajni Amerikanci uvijek i njihova liga uvijek bila dobra. Znači, sa mnom igrao zajedno David Turkill, koji je bio 6. igrač Boston Celtica. On je mijenjao Larry Birda u šampionskoj generaciji Boston Celtica. Pričamo o igrač koji je bio igračina. Bez obzira što je imao 35 godina tad, recimo. Da. Uglavnom, desilo se to da nisam imao posao, da se taj Juventud pondio faktički i da sam ja tu potpisao i straha, da ne ostanem ponovo bez posla, jer znam kako mi je bilo godinu dana prije toga, mada da je to sad, da ti imaš sve te menadžere, da imaš sav taj network koji postoji danas, vjerovatno bi neko rekao, ako imao sjajnu sezonu, bit će posao za mjesec, dva, još bolji nego što si imao, znaš. Ali to tad naravno nije postojalo, sve je to bilo mnogo lošije. Ako sam te razumio, daj što daš sad u tom trenutku. Da imam posao. Da imamo posao, da imam posao. I idemo dalje, to je to. Pa shvatljivo, potpuno normalno. Kontinuitet je bio vrlo bitan i u nekom financijskom smislu, a i u smislu da te ljudi ne zaborave, jer tek si nešto isplivo, da ne kažem, iz nekog mraka, nešto se postigo, odjednom sad opet nemaš, šta ćeš, gdje je sad ovaj? Točno. Tako da to je bila neka odluka koja nije bila dobra, sigurno, i nije mi puno pomogla u karijeri, ali eto. Odlaziš kasnije, ovdje imamo još Lugano, pa opet dolaziš... To je bila sa završi sezona, Lugano, ništa. Drugo, vraćam se u Hapoel. Opet dolaziš u Hapoel. To je bila isto neka emotivna odluka, jer mi je trebalo neko rame za plakanje, da kažem. Postoje godine koja je bila izuzetno loša, da se mentalno dođem negdje gdje ljudi znaju ko sam, šta sam i šta mogu da uradim na terenu. Ali izuzetno loša sezona u smislu sponzora, plaćanja, turbulencija u klubu nekih između uprave, ali ja sam igrao dobro, stvarno, i ta sezona mi je na neki način omogućila druge neke stvari kasnije, jer sam tu bio čak proglašen ili sam izgubio za 1 glas za najbolje igrača lige. Stvarno sam igrao dobro, iako ekipa nije bila toliko dobra kao što je bila ona prva, jer u toj prvoj ekipi smo imali 3-4 reprezentativca izraelska, trener je bio Cvika Šerf, koji je
ali u toj drugoj sezoni se dečava utakmica ona BH Izraelu, trener je bio Mojše Levanjkras, jedan onako mangup izraelski koji je prepametan jedan tip koji je godinama radio, čak mislim da još radi u Savezu, onako i on je odmah shvatio da je ekipa naša loša i da imamo 2, 3 spone u kojih se on treba uhvatiti kao trener i on se uhvatio te spona i mi smo počeli da igramo fantastično i na kraju smo završili čak pred play-offom faktički, a trebali smo ispasti lige. I tu igrao pokojni Andre Spencer koji je imao prije 2 godine, jedan sjajan dečko i sjajan igrač, isto NBA igrač bio. Uglavnom dešava se to da mi dolazimo da igramo protiv Izraela. To je neki, ne mogu se sjetiti sad, je li to neki novembar? Ne, nije novembar, to je možda neki januar. Možda možemo naći kad je ta utakmica bila u Izraelu. Ja se potrudim da pogledam. I sad nama je ta domaći teren bio u Berlinu, mi smo doletli iz Berlina u Tel Aviv i zove me pomoćni trener, kaže, rekao ti je Mojšile da moraš doći sutra na trening. Kažem, kako to dođem na trening, imam utakmicu, navečer imam trening sa svojom reprezentacijom, sala se zvala ta Dario Sef, u kojoj smo igrali utakmicu, u kojoj smo trenirali, vrlo blizu od Šiškina, možda 7-8 minuta. Kaže on, moj pomoćni trener, zove se Ido Ešed, on je sad poznati, ima svoje podcaste, prati sve, daje komentare, kaže on, znaš o čemu se radi tu, ne dozvoli da te izbaci iz ravnoteže, to što te sad igre, on igra neku malo igru, znaš. Ja sam tu došao na trening, malo tu, nije to bilo, to je samo bilo da on malo mi se igra, da mi uđe u glavu. I otišao sam na trening reprezentacije, vratio se, navečer je bila utakmica, mi smo pobijedili, ja sam dao 42 poena. 42 poena, skromnih. Uglavnom, prekretnica je bila, to smo baš pričali prije 2 godine kad sam bio u Izraelu, bila je ta neka grupa tih mojih prijatelja, jedan je filmski režiser, Eitan Green, druga dvojica su advokati, uglavnom svi fanači navijači Hapoel Tel Aviva. I oni su došli, noć prije, došli u hotel, rekli, slušaj, moraš da shvatiš jednu stvar, ti sutra ne igraš protiv reprezentacije Izraela, igraš protiv Makabija. Tamo je 8 igrača Makabija i trener iz Makabija, kaže, sjeća, znaš onoga što je trener, on je, kaže, trener Makabija. Znači, pripremi glavu, kao da igraš protiv Makabija, kaže, mi ćemo svi navijati za vas. On stvarno došli svi i on su slavili svaki naš koš, on su faktički navijali za nas. Toliko su navijali za nas da je žena od trenera Cvike Šerfa sjedla ispred njih, okrenula se i rekla, znači vam policiju da nas uhapse. Kako vas nije sramota, vi ste Izraelci, navijate protiv svoje reprezentacije. To su pričali sad kad smo sjedili prije 2 godine. To je neviđeni cirkus bio. Uglavnom, završilo se ta utakmica, ja sam prespavao u hotelu, sutra se ujutro vratio kući, zvoni telefon, rano, ujutro 9-10 sati, adrenalin pucaja, nisam spavao, nikako, znaš, gdje god sad dođem, ljudi koji su navijaju za Hapoel Tel Aviv me slave, ljube me u ruku, bez obzira što smo mi pobijedili Izrael, njima je drago što smo pobijedili Makabi. To je to. Totalno jedan drugi mentalitet. Uglavnom, ja dolazim na trening, zovem pomoćni trener i govori mi, Mojšile je rekao da nema odmora, da moraš doći večeras na trening. Kažem, ok, doći na trening, znaš, sad se on smije, on kaže, nije kao u smislu ušao u glavu, nije te poremetio. Kažem, ja nije, kaže on, znao sam, kaže, pusti kada igra svoju igru. Sad ja dolazim tu je sigurno 100-200 navijača, tih najfanatičnijih koji mene vole beskrajno, kojima je svima drago, rugaju se tu ali je tu milion nekih novinara, TV kamera, svi mene intervjušu, sad svi to je vijest dana, znaš, igrač Hapoel Tel Aviva, dao 42 poena, dobio Izrael faktički, i sad završilo se to sve, počinje trening i sad to meni priča taj pomoćni, ja sam te neke detalje pozaboravljao, ali on se jako dobro sjeća, jer on je to nekako gledao sa strane, jer nije učestvovao u svem tome. Sad kaže on me, znaš, ti si to odradio sve, završio ste intervju, trening počne ti, koji uvijek profesionalno, ko si uvijek bio, ti radi svoj posao, a Mojše Levanjkras zaustavlja trening poslije 5 minuta i govori, Mr. Marković, the show is finished. The show is finished. Dosta je, završi. Ja kao daš,
Pa okej, ja te, znaš, treniram. Pa nije do tebe. Sve je okej, znaš, ali eto on malo da sebi na krivo. Bilo mu je krivo što me nije poremetio, znaš. To toliko stvari nevjerovatnih, jer malo smo te izgubili sa radara, jer nismo mi imali ovdje u Bosni mogućnost da te pratimo. Da. Tako, ali ovako kad ispričaš to zvuči stvarno veličanstveno. Ideš poslije toga u Hapoel Elijat. Elat, jasno. Jel se tako to... To je jedan bio fini projekat. To je opet taj jedan momak, prijatelj od mog prijatelja koji je bio direktor tih hotela, koji su bili glavni sponzor u Elatu i taj gradonačelnik Elata koji je htio da napravi vrhunski klub u tom Elatu. I učinio je sve da dovede i tog Mojšila Vankrasa trenera i mene. Znači, pravio se neki dream team. Jest, ali nekako oni nisu imali tu grad, nije tu bilo ni velikog interesovanja, bila je mala sala. Nekako je meni to sve već posle 2-3 mjeseca bilo sve ovo super, ali ne vidim ja nešto tu. Mada je ekipa bila dobra, mi smo igrali dobro. Ja sam otišao u decembru, ekipa igrala finale. Znači, nije to bilo ništa loše, ali mene je zvao Boša u Limož i to mi je bila prva šansa, znači da se napokon dočepam onog glavnog stage-a, to jest Euroligije, to je bilo. Nije bilo ništa bolje od Euroligije. Reci mi sad, znači, dolaziš u Limož i tu praktično si ostao najduži. Da, da. To je bila jedna situacija u kojoj sam ja došao s ugovorom do kraja godine, koji je bio isto neki klub koji je volio te Amerikance, mada je tu iz Dovd bio prije i osvojio Euroligu sa Božom Maljkovićem. Bio Saša Obradović vrlo kratko pa otišao. Ali uglavnom taj operativac, glavni direktor, predsjednik kluba, volio je trenere i igrače sa naših prostora, ali nekako uvijek su ti Amerikanci imali, dobijali su posao ispred nas. Jel? Hajde, nebitno, uglavnom dešava se to. Misliš da je to zasluženo bilo uvijek? Nije. Uglavnom, ali trebalo je to njima objasniti. Uglavnom, povređuje se taj neki Amerikanac koji je bio NBA igrač, i boš padam na pamet ja, po tim utiskom kako sam dobro igrao tih ranijih godina, da sam vjerovatno spreman da napravim taj neki korak. Naprijed zove me, ja kažem ok, ja ću tražiti da idem, vamo tamo, ali sad oni ubjeđuju tog nekog predsjednika i Draško je pomoćni trener u Limožu, Draško je došao ubjeđuju i faktički oni opisuju neku bosansku verziju Tonija Kukoča, malo manje, koji tu zakucava, radi sve, igra sve 3 pozicije i tako dalje i tako dalje. Taj Didi Rose koji je bio direktor kluba i glavni predsjednik i glavni operativac, on je na kraju pristao, ja sam na početku igrao jako loš, nisam mogao da se naviknem na Bošin ritam treninga, došao sam iz jednog sistema u kojem se treniralo jako malo, jedno prva 2 mjeseca ja nisam mogao da sve sramota bilo koliko sam ja bio loš. To je užasno bilo. Šta radi jedan Neno Marković kad ga ne ideš? Šta si radio tu? Ja sam bio preumoran, ja nisam mogao da se pomjerim. A Boša je to znao, Boša je Vuk, on je rekao, ti će sad biti 2 mjeseca, da ne kažem ko šta, ali ćeš poslije toga biti ko mina. I stvarno je to tako bilo. Ja sam poslije stvarno počeo da igram dobro, ja mislim da je onaj Didi Rose bio prva 2 mjeseca, otprilike me čekao iza ćoška da me udari autom, da kaže, evo, povrijedio si, moram da dovesti nekog drugog. Ali poslije toga, kad sam počeo da igram na nivou na kojem mogu da igram, faktički on je došao i rekao, Boša, ja hoću Nenad ostane. On rekao, popričaj s njim, sjedite, dogovorite se. Boša mi nije rekao da ide u reprezentaciju Italije, ja sam Boša ostao. Navuko me malo, sačekao me da produžim ugovor, pa da mi kaže, jer u stvari Boša je htio meni da neki kontinuitet u kvalitetnom klubu. Uglavnom, čovjek je došao pred mene, zna, Boša će vam to potvrditi, dao mi papir i olovku i rekao mi napiši koliko hoćeš para i koliko hoćeš godina ugovora. I ja sam u šoku, prvo ne znam koliko da tražim para, šta imam, nemam pojma. Znam koliko zarađujem sad, ne znam koliko zarađuju drugi igrači, ni znam koliko godina, šta sad kažem, 5 godina, ko zna šta će sutra biti. A ovako među igračima, ti neki ugovori, recimo, pa nije se pričalo. Božo Marković mi ovdje rekao da je Toni Kukoč, znači u Benettonu zarađivao 30.000 tadašnjih Deutsche Maraka dnevno.
To nije ogroman ugovor. Ja ogroman ugovor imao. Dobro, to su bili ti prvi ogromni ugovori kad se to počelo. Zato pitam samo, jer ako je znao Božu, znači da se pričalo o tome. Znači, pričalo se. Boša mi je onda rekao, kad sam ja otišao kod Boše, vidi, ovi ti zarađuju ovoliko, to su ti ugovori, a ti kaže, vidi, izbaci neku cifru s kojom si ti zadovoljan, pa vidi šta ćeš ti reći. Da. Uglavnom, ja sam izbacio neku cifru, on ti odmah rekao, ok, evo ruka, 3 godine ugovor. Ja sam faktički igrao još 2 i pred posljednju sam sezonu otišao, jer nisam više mogao i oni su već počeli da imaju velike financijske probleme. Moj ugovor je na neki način postao i njima teret, tako da smo se rastali bez ikakvih problema i onda sam otišao u Španiju kod Mikija Vukovića. Zaboravio sam da si bio 2 puta All-Star francuske lige i da si čak i pobjedio na takmičenju za 3 poena. U Dižonu. Znači, idemo... Ništa nije slučajno. Pa vidiš da se to sve nešto centriralo da bude. I sad dolaziš fino u Španiju, neko kad bi ovo sve analizirao uzgleda ko san. Znači, ko san, vjerujem mi, sad ti si kako dođeš, jednostavno, mislim, ja znam da je to ogroman rad i da je pritisak ogroman, ali to su prelijepi gradovi, to su, svi te slave, svi te vole, ti si tamo zvijezda. To sam tako ja htio da idem u te gradove. Pa je to. Nisam htio da idem u neke druge. Imao sam ja mnogo opcija, poslije ste meni otvarali mnoge situacije, neke Rusije za puno više para i neki tamo Ural za duplo više para. Ja sam išao u Valenciju. Meni je bio kad me nazvao Miki, ja sam počeo trest od sreće. Miki je trener Amese Valencije. Igra evropsko takmičenje, grad u kojem sam stvorio neku bazu prijatelja, naučio sam jezik, trener mi je neko s kim sam jako blizak, zove me sada da dođem u Valenciju. Ja nisam mogao da vjerujem. I Valencija je jedan fenomenalno lijep grad. Slušalicu i pričaš i kažeš, idem u Valenciju. Bravo. Zovem ove prijatelje koji su tad bili, s kojim sam bio blizak, koji još nisu znali kao znaš, super vijest, sad ćemo se družiti, bit će nam lijepo. Stvarno, to je, te 2 godine Valencija i Studijante stvarno bile jako 2 lijepe godine kojih se rado sjećam, više se lijepih stvari dešavalo. Eto, nažalost, na kraju te prve godine u Valenciji Miki je dobio otkaz, to je bilo onako jedna ružna situacija, ali sport je naravno takav okrutan, ali mislim, prijateljca koja sam stvorio tad, to se pamti. To se pamti. To je ono što je meni, ja sam neko ko voli ljude i ko voli da se druži s ljudima i nije me briga sad koliko će me tamo neko platiti i bitno mi je da imam neki odnos s tim ljudima, da to liči, kako bih rekao, da možemo da se družimo, da možemo da pričamo, da nije nam sve vezano, tenzija, posao, ćemo dobiti, to ćemo li izgubiti, dobro, ima nešto i drugo. Jasno, znači hemija ti je bitna. Hemija mi je jako bitna i bitan mi je odnos sa ljudima s kojima radi. Odlično. I to je nešto što me negdje drži ili negdje me drži. U Gaziantepu sam ostao 4 godine. Upravo zbog toga što taj odnos s tim ljudima koji sam imao je bio jako dobar, bil oko familija. Doćemo do Gaziantepa, tamo su isto napravio fantastičan rezultat, znači je Estudiantes i onda dolaziš u Panionis. Jest, Panionios i Olimpijakos, pa Mursija. Da. Pa opet se vraćaš. To je isto bila jedna loša odluka, iz Olimpijakosa otići u tu Mursiju. A tad, koja je to godina bila, 2000... Jesi imao ikad nekog savjetnika? Ili nekog menadžera da vam kaže, znaš šta, ovo bi bilo bolje? Jesam. Jer ti si imao i, mislim, toliko... Znači, to je bila, Mursija je bila 2003. 2004. Ovdje piše 2003. 2004. Tačno, jasno. Znači, ja sam tad imao već 36 godina, evo. 35. Ja sam igrao godinu prije toga. Ali si igrao kod Doksa. U Olimpijakosu igrao Euroligu. Jedan od najboljih igrača. Igrao si. Šta se dešava tu? Da ja to ljeto imam najviše ponuda u karijeri. I izaberem najgoru opciju. Kako? Loš feeling. Ko je još bio, molim te opciji, molim te? Gran Canaria, Pedro Martinez.
Džaba, hajde. To mi je najveća greška. Nisam tad otišao u Gran Canaria. Dobro. Znači, Pedro me zvao i godinu prije kad sam otišao u Olympiakos i zvao me godinu poslije Olympiakos. Da. A šta te odbilo? Šta te odbilo? U tom trenutku sad se probaj staviti u tu situaciju. Ne, prve godine me odbilo, htio sam igrati za Olympiakos. Dobro, ma sad si jasno. To mi je bila želja, jer sam imao tu pondu i oni su imali neka previranja unutar kluba, uglavnom oni su meni rekli, vidi, ovo sve stoji, bez obzira, nećemo potpisati ugovor sad, stoji naša ponda, sve, nemoj se ništa skirati, ne traži drugi posao, jer sam ja potpisao na kraju tačno pred odlazak na pripreme. Kažem opet, oni su imali neke svoje interne probleme koje su pokušavali riješiti unutar kluba, znači nije imalo veze s igračima i s menadžerima i tako dalje. Sljedeće godine nisam ostao u Olympiakosu zbog tih nekih previranja, zbog mnogo nekih se stvari dešavalo, koji nisu imali veze sa mnom, naravno. Imao sam jako puno ponuda. Mursija ulazi u ligu, vlasnik ima novaca da se napravi nešto. Da. Oni nikad ništa nisu faktički napravili značajnije i to stvari mene je privuklo. Eto neka situacija gdje se može napraviti neki iskorak, gdje, mada su oni napravili jako lošu ekipu. Jer ja sam cijelo vrijeme treneru govorio, molim te, nemoj da baziraš ekipu na meni. Jer ja imam 36 godina i ja mogu da igram ako imam oko sebe dobre igrače. Onda ću ja da budem taj koji će tebi da pomogne da napraviš. Budem li ja morao da nosim igru svaki dan, a ovi okolo budu pomoćni igrači, to neće funkcionirati. Ne, ja imam plan, ja ovo, ali molim te ti potpiši, jel ti smi da ja onda oko tebe to gradim, on je napravio ekipu gdje sam ja faktički bio najveće ime, a ja nisam bio fizički više u situaciji da u jednoj jako ili kao Španiji svaku utakmicu budem taj neki igrač od 20 poena po utakmici i tako dalje, onda sam počeo da imam problem sa nekom povredom, s nekim tendinitisom, jednostavno to se malo iskomplikovalo, dovelo do toga da me Panionios zvao nazad, raskidam ugovor sa Mursijom, vraća se Panionios, u međuvremenu se mijenja to neko pravilo da ja ne mogu sad biti registrovan, jer to je tad bilo neki jedan bosman po sezoni, pa se neka to grčka posla bila. Uglavnom, ja sam tamo bio mjesec dana, čekao da oni odobre tu promjenu zakona koji su donijeli na početku sezone, ali to opet je bio neki rat između Olympiakosa i Panathinaikosa oko tog pravila i na kraju su odustali da ja faktički, sjećam se, zvao me Huka igrao za Hapoel iz Tel Aviva, zvao me Hapoel iz Tel Aviva, imali su nekog sponzora Jasmin Hukić. Da. Jasmin Hukić. Da se vratim tamo, znači svi ti ljudi su me zvali iz kluba, prve navijači. Zvao me Zare Markovski, on je bio trener Avelina, čini mi se. I ja samo probudio jedno jutro, rekao, ja idem kući, ako ne budem mogu igrati za Bosnu, prestaću igrati. I ono svi u šoku, pa što? Rekao, ne znam, jednostavno imam želj da odem da spavam u svom krevetu. Odu kući. Sam sam presjekao, nazvao mamu i tatu, rekao, ja dolazim kući. Dino Konaković je malo pratio tu situaciju, onda je, kad je došao, ajde da napravimo nešto, tamo i tako je krenula Nihad Imamović, dogovorili se, bukvalno pružili ruku, na početku nisam ni potpisao nikakav ugovor, ali eto, jednostavno je prevagla neka moja želja da više, već sam promijenio 3 stana u zadnjih 6 mjeseci, gdje god dođeš, nešto ti fali, ostiš da sve ti smeta, a ne mogu idem kući. I tu je nastala jedna prelijepa priča ponovo o Bosni, znači krenulo se ponovo... A je, to je nekako onako baš... Vratio se u formu, vratio se na euforiju i vjeru ponovo u Bosnu, što ovaj grad stvarno treba. Bila je ta atmosfera u gradu, živjelo se za utakmice. Pa i pobjeđivalo se. I Partizan, i Zvijezda, i Cibona, padali su, to je... Pobjeđivali smo svi. Ko nekad. I dolazi ta tvoja opuštena utakmica u maloj sali, što je za mene u suštini jako bilo veliko iznenađenje. Što u maloj sali, jedno toliko ime. Bila je ta neka ideja, ali niko nešto nije bio zato, jer svima je bilo najbitnije da mi tu utakmicu pobjedimo i da osvojimo titul. Sad kad vratim film, možda sam ja trebao reći, ne interesuje, možda se igra u Zetri,
ali eto, meni je nekako bilo to na prvom mjestu. Ako nisu drugi za to, neću ja sad da sebe nešto stavljamo u prvi plan i meni je bilo bitno da se oprostim s pobjedom i sa titulom više nego da tu dođe sad 10.000 ljudi, jel? Ali mislim da se zaslužio, ali eto da ne... Možda sam trebal napraviti neku oproštajnu utakmicu ljeto poslije toga, ne znam. Sad najlakše je biti pametan. General poslije bitke. Ali eto sad da ne vraćamo film na to, nema veze. Poslije toga, znači, preuzimaš KK Bosnu i... Ne, ja, reprezentaciju. Reprezentaciju, ali su onda Onda sam tek nekad u, ja mislim, januaru, februaru, mislim, onda preuzeo Bosnu. Da, i tu si zadržao se dosta kratko, jel tako? To je bila ona utakmica sa 2 godine u reprezentaciji, 2 ciklusa i Bosnu samo taj dio do kraja sezone. Samo taj dio do kraja sezone i onda si otišao i napravio onaj čuveni uspjeh sa trenerski ovaj put u Grčkoj sa Panionisom i tu kreće opet jedna fantastična trenerska karijera. Ti si odličan vezan. Dobra trenerska karijera. Ti si odličan, Bolan, ti si fenomenalan, jer čim si traža, znači da valjaš. Znači, to su bile 2 godine u Grčkoj ili 3? Bio sam 2 godine u Panioniosu, u 2 različita mandata, znači jednu godinu sam bio, pa jednu godinu nisam, pa sam se vratio sljedeću godinu i onda sam bio u Drami godinu i pol. Godinu i pol. Kao Drama. I onda dolazi ta Turska, Turska sa Trabzonsporom, Kačjakom i Gaziantepom. Da je to bilo baš... Dobro, to je bilo jedno novo iskustvo, totalno drugačija liga od Grčke, odjednom neki nenormalni budžeti, igrači plaćeni, ne znam, 400, 500, 600 hiljada. Svašta je tu bilo, za mene je to bilo jedno golemo iskustvo. Prvi put ja sam faktički radio u Panioniosu, to je bilo neki ugovori. U Drami je to bio neki minimalizam klasični, ali je to bila jedna romantična priča i to je bio, ja sam uživao, to je fenomenalno, znači šta smo mi napravili u toj Drami, kakvu smo ekip napravili, kako smo košarku igrali, mi smo bili hit, cijele godine se sam pričalo o nama. Mi smo te godine bili 5 ili 6, čini mi se sa najmanjim ubedljivo budžetom u ligi, gdje su i rekli da ćemo ispast bukvalno ko flake. A mi smo tajna pobjeđivali Olimpijakos, igrali produžetke s Panathinaikosom, pobjeđivali PAOK, Panionios, tako dalje, ekipe sa puno većim budžetima. I to je stvari bila moja trenerska odskočna daska, mnogo više nego Panionios, koja je bila puno ozbiljnija ekipa, i ekipa koja je već imala neke igrače koji su mogli da igraju košarku na vrhunskom nivou. Ja kad sam potpisao u Drami, Edo Babić je igrao tamo. I oni su bili predzadnji na tabele. To je bio, tačno sjećam, 1. i 2. februar, jer znam da me ovaj zvao da moram doći odmah, da me moli da dođem odmah, da neće da ispadnu iz lige, da vama tamo, ja kažem, ja mogu doći sutra odmah, ali se moram vratiti sedmice, jer mi mlađa čerka ima rođendan, i rekao, prva slavi prvi rođendan, moram biti ovdje, ili mogu da dođem posle rođendana, kako god hoćete. Zato znam da je početak februara bio. I Drama je od Soluna 2 sata. Taj generalni menadžer Drame je i moj menadžer. On je radio taj posao samo zato da pomogne svom prijatelju koji je vlasnik kluba, koji inače poznati vinar. Ima vinarija Biblija Hora, blizu Drame i Soluna, tu između ostalog. I sačeka me i kažem, znaš šta, hoću sam da ti kažem da jesi vidio ekipu, roster, rekao jesam, znaš li jednog igrača osim Ede? Rekao, ne znam, po imenima ovi Grci mi nisu uopšte poznati. Kaže, da, niste poznati, jer to sve drugoligaški igrači. Znači, ti si navikao na igrače koji se treniraju u Panionios, koji su bili, neki su bili potencijalni reprezentativci, pa posle jedne godine s tobom su postali reprezentativci, pa znači, totalno jedan drugi nivo, to su bili totalni anonimusi.
Kaže, ne bi želio da dođeš tamo i da mi za 7 dana nazveš, kažeš, ja, ma ne mogu. Kosović. A ja kažem, šta? Ja sad treniram juniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ako mogu trenirati juniore, mogu trenirati igrače koji su igrali u Grčkoj drugoj ligi. Znači, nemam ja problem s tim. Ako on mogu da ispune ono što straži od njih, bez obzira ko su i šta su. Ti si baš romantik. Ali recimo, vidi, Grci su izuzetno košarkaški elokventni, kako da kažem. Ta jugoslovenski utjecaj, jugoslovenske škole, Duda je tamo došao vrlo rano, Lazar Lečić je bio godinama, Dragan Šakota, poslije dolazi Željko, znači bio je masu, Krešo Ćosić je bio Ajku. Znači plejada naših trenera i generacije su odrasle uz naše trenere. I oni su svi naučeni, svi ti pomoćnici njihovi od Pedulakisa do Itudisa do su bili ljudi koji su stasali uz naše trenere. Tako da samim tim i grčki igrači su naučeni da rade, znali su da igraju košarku, bili su košarkaški inteligentni. Tako da ja dolazim posle 3 dana, kaže, ovi sve znaju. Znaš, sad mene zove, tako dobro. Ne, oni su znali da igraju košarku. Naravno, nisu oni možda ni fizički na nivou nekih sad super igrača iz prve lige. Znali da igraju košarku, znači nisu bili uzdovani neki koji treba tamo 7 dana da objašnjavaš jednu situaciju kako da je riješi. Znali su kako se igra, bili dobri, pošteni momci koji su bili, rekao, ok, hoćemo da radimo, hoćemo da treniramo i mi smo te godine, znači, imali prve 2-3 utakmice teške, nešto PAOK, Olimpijakos, Panathinaikos, onda smo pobijedili par utakmica i čak nismo ušli u play-off za koš razlog. I druge smo te momke sve ostavili, doveli totalno druge strance sa jako malo para, Edo je ostao, sa jako malim budžetom, i bili smo stvarno hit prvenstva, igrali smo i vjerujem da danas se ja čujem sa svim tim grčkim igračima, tim ljudima u tom mjestu, znači to je takva neka baš jedna romantična, lijepa priča bila, o kojoj ljudi dan danas još pričaju. Znači ti igrači mene dan danas kad vide, ti si naš drugi otac. Malte ne, još sve momci, mladi, željni rada, željni igranja i stvarno nam je lijepo bilo, djeca su nam bila mala tad, to je jedan mali grad, 20 minuta od Kavale, 20 minuta od mora, sat i po od Soluna autom, Kako ti se čini uopšte taj grčki mentalitet? Ja imam prijatelja Grka dosta. Pa ja obožavam. Oni su toliko neposredni, topli. Oni su kao vrlo slični nama. Jeste. Vole život, vole da živi. Sigurno. Nekako si, kroz neka moja sad istraživanja, mi jako sretno u Turskoj djelovao. I po par navrata se rekao, vi sad ponovio da je to ambijent koji ranije nisi drugdje vidio, jer su trošile pare, govorio si da tu se budžeti nisu baš prekoračivalo, hajmo. To je imaginarno sve tamo. Koliko treba da se potroši, jel si sviđa ovaj igrač? Može, kupuj. Može, kupuj, bez obzira što nema para i što se neko treba tamo zadužiti, ne brinu se on puno oko toga. Neko će to nekad platiti. Pa kakva je to ekonomija? Pa to nije. Evo, kakva im je ekonomija, tako to funkcioniše. Većina klubova je to koliko imamo para ove godine, koliko je budžet 4 miliona, pa dobro, ako se potroši 5-6 nije problem. Pa ćemo vidjeti što ćemo. Znači, Balkan klasični. Klasični Balkan, ali Turci su generalno jako dobri ljudi. Jako prijatni, odani, ti ako si dobar sportista, ako si dobar trener, ti si turskog bog. I oni jako poštuju veličine, poštuju taj red, ko je trener, znači ti ako si trener, ti si iznad njih sviju, ti si tu, kako rekao. Hierarhiju, ba to dolazi. Hierarhija kod njih se vrlo dobro zna. Da. Vrlo dobro zna. I evo, kad budeš pričao s Bošom, pa reći ti on, kakve on ima iskustva, predivno je. Boša, Željko, Obradović, svi koji su radili u Turskoj imaju samo riječ hvale, moja djeca su izuzetno sretna, pričaju turski tečno, on se najradije sutra vratili u Tursku. Pa to sam te htio pitati, jer si par puta naglasio da ti kćerke pričaju turski fenomenalno i da si jako sretan tamo i onda dolazi taj Dijon. Znači, ti dolaziš sad, napuštaš Tursku, jel tako, i dolaziš u Francusku? Pa vidi, tu je postoji jedan problem da su oni donijeli jedan zakon, faktički, da ja nisam mogao iz
Gaziantepa otići u nijedan drugi turski klub, ne ja kao ja, nego su onda bi zaštitili svoje turske trenere. Da. Uveli taj zakon da ti da bi bio trener u Turskoj moraš, ne znam, biti ili pomoćnik u euroligaškoj ekipi ili pomoćnik u NBA-u ili moraš raditi u jednoj od 5 liga tih najjačih evropskih. Otkad je to pravilo? To je u zadnjih kad sam ja, druga moja godina u Gaziantepu. Aha. Druga moja godina, otad je to. Znači, ja da bi bio u Turskoj radio, kad sam izašao iz Turske, moram biti u jednoj od evropskih tih, eto, Francuska, Grčka, Španija, Italija, ne znam je li Njemačka. Moram biti minimalno u polufinalu da bi stekao opet 5 godina kao kredit da radim u Turskoj. Ja sad imam još 2-3 godine kredita, jer sam sa Dijonom igrao polufinale u prvoj sezoni francuskog prvenstva. On su to napravili da bi zaštitili svoje trenere. Većina njih ne vjeruje turskim igračima, nego igra samo sa strancima. To je jedan paradoks strašan. Ja sam u zadnjoj sezoni Gaziantepu igrao sa 2 turska playmakera. Svi su mi pitali, jesi ti normalan? Ideš, počneš liku sa 2 turska playmakera? Kažem da. Kao ispasti iz lige? Kažem ne, igrat ćemo play-off. Igrat ćemo play-off 100%. Nema dilemu nikakvu. I pobeđivali smo mi i Fenera kojeg je vodio Kokoškov i Galatasaraj 2 puta i ove i one sve i bili u play-off sa 2 turska playmakera. Dobro, to je opet, neću sebe da hvalim, da kažem da ima viziju, ali imam povjerenje da znam šta radim u nekim situacijama. Jer uvijek možemo da pogriješimo u nekom izboru igrača, u nekom izboru karaktera, ali ako znaš igrače koje treniraš, onda znaš šta oni mogu da urade i svjestan si njihovih kvaliteta, ja sam znao šta ta 2 klinca mogu da urade. Pa ko će znati ako ti ne zna, znači imaš oko, vidiš, sad što drugi imaju drugačije pristupe, to je druga stvar. Je li ja to negdje nazirem da bi ti nakon još par godina mogu ponovo da se vratiš u Tursku? Pa teško u mom poslu sad nešto to predviđati. Dobro. Ali sigurno da otvorena opcija. Visoko kotira uvijek u nekim željama. Moje familije 100% je na prvom mjestu, ali ja uopšte nisam protiv toga. Ja izuzetno volim Tursku, izuzetno volim ljude, imam fenomenalne prijatelje, rado bi se vratio, ali moram stvarno reći da sam jako sretan trenutno u Italiji i nadam se da će ova sezona biti dobra, pa šta nam donese sljedeća, šta Bog da, vidit ćemo. Što ti želimo, ali sad prije nego što dohvatimo Italije i aktualnog tima koji treniraš, vrlo rado bi te pitao, pošto si prošlo sve najjače lige Evrope. Prošlo si sve mentalitete. Igrao si tako žestoke derbije, znači to sve evropske derbije se praktično koji nešto vrijede igrao. Toliko žestokih utakmica, toliko iskustva. Koja je liga najbolja po tebi, po kvaliteti trenutno? Koja je najorganizovanija? I gdje je najviše para? To ljudi vole da čuju. Pa ja mislim da je najbolja i najorganizovanija liga španska. Dobro, je. Oni imaju taj sistem koji tu funkcioniše godinama, igrač dobro plaćen, tu je i Real i Barcelona, pa je tu Malaga sa velikim budžetom, pa Vitoria, Baskonja, pa je tu Gran Canaria sa velikim budžetom, pa je sad tu i druge ekipe koje imaju 7, 8, 9, 10 miliona budžeta, to su ogromni budžeti za ekipe koje ne igraju u Euroligi, kad pričamo o Gran Canariji, kad pričamo o Tenerifama, o Mursiji, o Malagi. Znači, Grčku ligu ne možemo više da gledamo na način, jer su tu ogromni ugovori i ogromne pare u Olimpijakosu i u Panathinaikosu. 2 kluba. Nekad je tu bio i Veliki Aris sa bogatim vlasnicima, pa je bio Veliki Aris sa puno para, pa Veliki Paok, pa bio nekad Panionios sa puno para, pa su se pojavljivali neki klubovi, ne znam, Prometeas je dobar projekat, dobar klub, imaju dobre financije. Francuska otprilike kad skineš Asvel, Pariz i Monako, koji sad, i Pariz je sad digao to jako na veći nivo zbog igranja u Euroligi već prošle godine,
Ovo ostalo je to sve negdje, male su razlike između nekog ko ima 5. budžet lige i 15. budžet lige. To je možda u 100-200 hiljada. To? Da, u 100-200 hiljada. Francuskoj. Mnogo izjednačenija liga, atletska liga, puno crnaca iz ovih zemalja, Senegal, koji imaju francuske pasoše, Kolonija, Senegal, Kamerun, tako dalje. Znači, puno igrača koji su atletski jako sposobni, igra se u visokom ritmu i ako nemaš ekipu koja može da parira, imaš ozbiljne probleme. Jasno. Italija je, sad ovo je za mene iznenađenje, jer nisam toliko pratio, nisam znao te ugovore, nisam znao kako se kreću cijene na tom tržištu. Prije par godina je to bilo puno skromnije. Da. Sad je ovo neka totalna euforija, ono što kaže tržište na drogama, bacaju se neke basnoslovne pare, znači Armani, Virtus, Venecija, ova sad ekipa što je ušla sa Sicilije, gdje je Amar Alibegović, naš Trapani, pa je tu Napoli, pa je tu Tortona i Breša sa nekim milionskim budžetima. Venecija, Regina, Reggio Emilia, Trento je okej, Trento je tu negdje naš nivo. Dobro, ali... Samo oni već imaju neki kontinuitet dobrog rada i dobrih odluka i nekih mladih igrača koji igraju za jako malo para, ali daju im dodatni kvalitet, jer su mnogo jeftini, da kažem, a imaju kvalitet već da budu nosioci igre. Možeš li mi reći, pošto dominantne dvije ekipe u italijanskom prvenstvu bi bile, recimo, Bologna, znači Virtus Bologna i Armani, ima li tu šanse da ih neko iznenadi? Osim tebe sad. Evo osim tebe sad. Iznenadio ih je Napoli, prošle godine su uzeli kup. Znači, Napoli... Dobro, uvijek se desi ta lucky punch. Ja mislim ali govorimo o kontinuitetu da se može neko tu primaći. Pazi, vlasnik Tortone, meni su rekli da vlasnik Tortone je finansijski moćni od Armanija. Ne može. Znači, on može da sastavi tu ekipu od 30 miliona, a u gradiću od 10.000 ljudi. I ovo je izvivali. Ali da li on to želi, ali njihov budžet je recimo duplo ili možda troduplo veći od našeg. Pa je tu Breša sa nekim budžetom, pa je tu Venecija sa, ne znam, 4-5 miliona budžetom, znači to sve ozbiljni budžeti i timovi koji... I ozbiljna igra, pretenduju ozbiljne ekipe. Nekako mi se malo tu pogubila ona Montepaschi. Nema, on su bankrotirali. Vlasnik je bio u zatvoru. Ne vlasnik, generalni menadžer, predsjednik kluba, Minucci. Tu su bili neki crni ugovori, pare na crno. Talijanska posla. Svašta su radilo, uglavnom to je gotova priča, nema ovdje više. Pa kažem, nestali su mi oni. Trst se vratio ove godine. On su ispali prošle godine, odmah se vratili. Onako, prilično neočekivano, nije niko očekivao da te vrati. I šta bi te još zamolio, vidim ovdje, nije nešto mi na tabeli, Treviso, bivši Benetton. Da, pa Treviso šta se tu desilo? Pa nema, vlasnici su otišli, to je sad mnogo skromnija priča nego koja je bila nekada. Za vrijeme Kukoča. Benetton i tako dalje, to su bili druge cifre se trošile tu, to je sad jedan normalan klub sa nekim normalnim sredstvima koji tu pokušava da preživi. Hajmo se sad vratiti na tvoju Sardiniju, jedno prekrasno okruženje. Reci mi, koja su očekivanja, šta možemo, sad ćemo te baš budnim okom pratiti. To ti obećavam, hoću da mi kažeš šta su tvoje očekivanja, jesi li se s ekipom već, jesi ih upoznao, Pa jesam, upoznao sam i dovoljno, ali promijenili smo kompletnu ekipu. Morali smo promijeniti kompletnu ekipu, 10 novih igrača. Sad ćemo da vidimo kako će to sve funkcionisati. Mislim, doveli smo igrače koje smo htjeli. Da. Sad ćemo vidjeti jesmo li pogodili. Je li to što smo htjeli, je li to što mi mislimo. Jesu li po tvom čefu? Jesu. Po ono što sam izabrao su po mom čefu, ali kažem opet sad treba da sklopimo to sve u jednu cjelinu. Znači, predstoji nam ozbiljan rad. Prošle godine nismo na kraju ušli u play-off. Bila je situacija prilično nezavidna kad sam došao, sa nekim lošim rasporedom i to. Na kraju smo se izvukli, igrali u jednom periodu jako dobru košarku, ali na kraju nismo uspjeli da se ubacimo u play-off. Ovako, ja mislim da je naš budžet između 8. i 10. budžeta lige, da će biti.
mi bi voljeli da igramo i italijanski kup, što znači da moramo biti među prvih 8 na kraju prvog dijela prvenstva, volili bi da igramo play-off i volili bi da sad u kvalifikacijama za BCL da se kvalifikujemo u grupu, jel? To su ta neka 3 cilja, sad da li ćemo uspjeti, ja se nadam da hoćemo, neće biti lako nimalo, ali eto, nekako se... Ja mislim da mi ti želimo to, eto u svakom slučaju. Jer sad sastavio ekipu, ja mislim da neću išta producirati. Nek te sreća prati, ti znaš da ti želimo svaku sreću. Sad imam par ovako opštih pitanja. Sad kažeš ti upravo prodali ste kompletnu ekipu i napravili ste novu. Nismo prodali, nekima je završavao ugovor, hajde. Neki se oprostili, prestali igrati košarku. Igrače koje smo mi htjeli da zadržimo, nismo mogli da zadržimo. Diop je otišao u Armani, mali Tajri je otišao u Petkim za duplo više para nek što smo mi mogli da pondimo u Tursku. Znači, kao što obično biva, kad si taj neki klub sa limitiranim budžetom, moraš da se ugradiš u budžet koji imaš, ako ne možeš da zadržiš igrače koje želiš, tražiš nove i ideš dalje. To. Nema tu puno filozofije. Pomozi mi, jer mnogima ova transformacija evropske košarke koja je u jeku nije mi baš jasna. Evo, u ofu smo opet pričali o Partizanu, recimo. Kompletnu ekipu promijeniš da bi opstao u Euroligi. Da li je to budućnost košarke u Evropi? Mi možemo to komentarsati. Ja sad pitam kako hoćemo, valjda ljudi u Partizanu. Oni sigurno znaju zbog čega on to radi i zbog čega je to tako. Malo mi je zbunjujuće sad, bilo je tu stvarno dobrih igrača. Jeste, ali evo, na kraju nešto nije funkcionisalo. Čim nešto ne funkcioniše, pokušavaš da radiš ili ide trener, dolazi novi trener, ili idu igrač, ostaje trener i onda se pravi neka nova ekipa. Željko je toliko ime da najnormalnija odluka ljudi u klubu je da naravno vjeruju Željku i da Željko odluči, a on zna zašto želi nekog igrača da zamijeni s nekim drugim ili zašto ne želi da trenira neke igrače. Mislim, to je vrlo, i ja sam imao istu situaciju u sastavu. Igrača, ne želim da radim više s njima, super su, divni su, ali hoćemo druge igrače, druge profile karaktera, jel? Kroz neku sezonu, kroz neke dobre momente i loše momente ti vidiš ko je kakav karakter, pa vidiš da li ti neko može pomoći u nekom sljedećoj epizodi, sljedećoj sezoni i tako dalje i tako dalje. Da li možda računaš na njega, da li možda se osloniš na njega, kako će se ponašati kad pobjedi utakmicu, kako će se ponašati kad izgubi utakmicu. Sve to su to stvari koje ti moraš da uzmeš, da odvagaš dobro kad praviš ekipu. Naravno, ne pogodiš uvijek, uzimaš neke igrače koje je trenirao neko drugi, pa onda ti oni daju informacije, pa sad treneri uvijek, kako bi rekao, vagaju to šta će reći, da se ne bi naljutio neki tamo menadžer, ako mu kaže nešto, pa onda svi to nekako se trude. Ja nikad nisam ništa upakivao. Direktno u kost. Ja uvijek kažem ono što mislim, koje je bilo moje iskustvo. Nemaš ti od tu laganja ništa, jer na kraju, prije ili kasnije, to će se saznati. Tako sam na kraju i uspostavio i do dan danas imam vezu sa svojim današnjim generalnim menadžerom Federikom Pasquinijem, koji je trenirao Sassari i koji me nazvao u jednom momentu, ja sam bio trener Trabzona. I rekao mi, kao znaš, potpisali smo ovog igrača, pa evo samo da te još malo preispitam, nismo se znali tad. Šta ti misliš o njemu? Ovako te nazvao čisto? Da, nazvao me, ali nije me nazvao prije nek što su ga potpisali, nego poslije. Aha. I uglavnom, kaže, dobio sam te informacije. Ja kažem, vidi, i ja sam isto dobio te iste informacije prije nek što sam ga potpisao. Moja su iskustva ta i ta. Kažu on, stvarno? Stvarno. Baš tako. Baš. Rekao, ne pretjerujem ti ništa. Ti kolega moj, bez obzira što je prvi put se sad čujemo, neću da ti lažem. Znači, ali on je tebi već pod ugovorom, pa ti pokušaj sad naći neki zajednički jezik. Razumiješ? Kaže on, ok, hvala ti ono. Znači, ja se sa Federikom nisam čuo. Otad vidio ga prvi put prošle godine, dolaze da igraju protiv nas. Dižon Sassari u BCL. Ali imamo zajedničkog prijatelja jednog Italijana i onda uvijek pozdravite Fede, pozdraviti njega, i on
čeka mene, kaže, čekam tebe dođi da se pozdravim da ti nešto kaže. I ja kažem, sam da ti kažem da si jedini si ti rekao istinu. Kaže, svi drugi su me, kaže, to upakivali, ovo ono, poslije sam i svima rekao, samo mi je Nenad, a kaže, Nenada nisam znao, vi ste mi svi faktički prijatelji, to su kolege neke njegove koje on znao, kaže, njega nisam znao, on mi je rekao, kaže, da sam ga par nazvao prije što sam ga potpisao, sad nije bitno ko igrač nije, pa kažem, sad ću očekivao sad da ti ja lažem nešto, zato to je njegov menadžer taj tamo, boli me briga. Ja ne mogu lagat, ne možeš lagat kolege, jer on njima ovisi ti posle opet neke informacije, jel, pogotovo ako je neka pozicija, ako je to neki bitan igrač na kojeg ćeš i potrošiti. A da se posavjetuješ određenu sumu, jasno. Znaš, mislim. Ali da su tako čiste namjere, to je danas u svijetu jako. Nema zle namjere u smislu, nego svi to pokušavaju, nemoj da se nekom zamjeri. Ovo moramo se u životu nekad zamjeriti nekom. Jasno. Nije to sve baš tako, jel? Pa oni koji se izgleda ne zamjere nikom, izgleda da nisu ni za šta, po meni. Po meni, to je moje neko viđenje. Ne možemo se uvijek u pravu i ne možemo se ne zamjerati. Nema politike nezamjeranja, to ne postoji. Hajmo malo prijeći sada na fenomen XU igrača u NBA-u. To me živo interesuje, kako ti sad vidiš, jer ti si prošao onu staru jugoslovensku školu i sad recimo kada bi, hajde da kažem, Ratko Radovanović uzeo loptu i pucao je, ko što puca Jokić, ja mislim da bi ga ovi naši treneri u zatvor otirali. Šta ti kažeš na to? Jer ja znam, pošto sam bio kod Ante Đakića, bila hijerarhija, zna se tačno gdje visoki igrač mora stajati, ko džebi, kako i gdje. To su sve bile neke filozofije, jasne pozicije, šta se desilo sa košarkom i da li je to budućnost. Jer ja to vidim u NBA, ne vidim toliko u Euroligi, ne vidim toliko u ovim drugim ligama. Jer ili je to tolika razlika? Znaš, jesu to dva sporta? Ja ću reći ovako jednu stvar. Ja sam neko obožavao NBA u vrijeme Larry Birda, Michael Jordana, Chicago Bulls. I to je kraj. Ovo poslije, ja više volim Euroligu. Je li isto? Ja ne gledam NBA toliko, pogledam kad uhvatim slučajno neku utakmicu i pogledam ta polufinala i finala. Opet, ako uhvatim, ja se nikad ne bi sad probudio da bi gledam finale NBA, ako sam se nekad budio da gledam utakmice Chicaga, Phoenixa, Chicaga, Utah i polufinala New Yorka sa Chicagom. On je kako se zvao onaj? Starks. Jordana je. Ja sam nekako ostao zarobljen, to je meni bio neki NBA u kojem se igrala muška, ozbiljna košarka. Hoćeš da kažeš da je ovo... Da kažem da je ovo sad, pazi, ne smijem omalovažavati nikoga, znači mislim da današnji treneri pokušavaju da prilagode taj način igre talent svojih igrača i da se daje puno veća neka sloboda tim talentovanim igračima da dođu do izražaja, da ima puno marketinga, da ima puno šoa, da ima ovo. Naravno, sve u svoje vrijeme. Nekad smo vozili fiće i golfove, keca i jugu i bili smo svi sretni, mislim da vozimo najbolje auto na svijetu. Danas se vozi Ferrari, ovo sad ne možemo biti ljubomorni što neko ima Ferrarija i što vozi tog Ferrarija i koliko da te to sad izgleda glupo kad neko prođe u Ferrariju po ovoj Kaldrmi u Sarajevu, razumiješ? A vozi. Tako ima neko ko misli da je ova NBA puno bolja od one nekada. Ja ne mislim i kogod hoće da priča sa mnom o tome može pričati. Znaš što je simptomatično? Nikom, to je sve stvar ukusa, stvar ukusa. Simptomatično je, evo gledam sad ove utakmice za kvalifikacije za olimpijadu. Pa, ne znam, Slovenija je igrala, ne znam protiv koga, ne mogu sad tačno da se sjetim. Dončić u toj utakmici i Dončić u NBA-u. 2 Dončića. On ne može uopšte doći do izražaja toliko koliko u NBA-u. Pa sama njegova izjava da je puno lakše da ofanzivu igra u NBA-u nego u Evropi, mnogo govori koliko se košarka promijenila. Mnogo. Reci mi, molim te, dolazi ta olimpijske igre, dolazi taj novi Dream Team američki, ali svi igraju košarku. Svi igraju košarku. Sad svi igraju košarku. Znači, ima li tu favorita nekih? Pa ja mislim da će to biti vrlo ozbiljno jedno prvenstvo.
u stvari olimpijada, jel? Da. Košarkaško vrlo ozbiljno takmičenje, jer tu imamo jednu sjajnu Kanadu, Australiju, Francusku koja ima top ekipu sa Vembajamom i sa svim ovim igračima, igraju kod kuće, pa je tu Amerika, pa je tu Srbija, koji još tu od tih velikih ekipa, ali evo tu je nekih 5 ekipa koje su preozbiljne. Jel se Španija, izvini, Španija je tu. Znači to je 6 ekipa, nema Italije, nema Litvanije, nema, je li ima Litvanije? Nema Litvanije. Znači evo to je nekih 6 ekipa koje to će sigurno biti. Znači da ne zapostavimo ove Sudan, Porto Rico, Bahami, tako dalje. Porto Rico isto. Znači, bit će tu dobrih utakmica i ja se radujem što ćemo gledati jedno dobar olimpijski turnir. Da, ali da li ima slučajno neku ko bi ti ovako, pošto ipak čovjek ko bi mogao da ima blagu prednost? Ja ne vidim to će sve zavisiti od tog dana. Jer to kad dođeš do četvrtfinala, to je jedna utakmica sad. Inspiracija, malo bolji procenat šuta, neka lopta ode na jednu, na drugu stranu. Gledali smo onu utakmicu gdje je Španija dominirala nad Kanadom skoro 30 minuta, gdje je krenula u 10 minuta da utakmicu i na kraju izbacila Ameriku i otišla do finala. Jasno. Hajmo se sad vratiti na našu reprezentaciju. Ja mislim da odavno Njemačka, svjetski prvak, njih zaboravili to. Ja uvijek zaboravim te Njemce, ja ih non stop huram neku fudbalsku naciju. Vrlo ozbiljna ekipa, jer svi ti igrači koji su u NBA-u, totalno su prilagođeni onom evropskom stilu košarku. Ozbiljna ekipa. I već imaju sad iskustvo, u stvari pokazali su sami sebi da mogu da osvoje jedno veliko takmičenje. Bravo. Imaju igrači s karakterom, sa kvalitetom i tako dalje. Vrhunski igrač. Znači, bit će jedno jako, jako dobro. Ko što ti reći, ja se baš radujem tome. Yes. Naša reprezentacija, ali kad smo full, pa kad pogledaš taj roster, gdje igra jedan Nurk, pa igra sad ovaj mali Garza, pa igra Musa, pa igra tvoj Halilović, pa imamo tu ovoga malog Gegića. Ozbiljna reprezentacija. Ozbiljna reprezentacija koja na dobar dan može čuda praviti. Reci mi, pošto i sam znam kakva je situacija ovdje u Bosni i Hercegovini, gdje ja imam osjećaj da neku namjerno obstruira sport i kulturu i razvoj države, ali nije to sad tema. Pa ime sasvim tako to izgleda sa strane. Jer ako imaš nešto da kažeš, gledalci bi volili da čuju to. Pa nemam ili ne znam, ne mogu ja sad to, nemam. Pa eto, šta ti osjećaj kaže? Da raskopavam ni da, ali mi je totalno nejasno da se jedna te ista priča provlači. Stalno nemaju. 30 godina. Su neki dugovi tu, stalno nema nešto, stalno se mora otkazati neka selekcija, stalno je tu nešto, da vidimo u čemu je problem. Ja volim da neko tu izađe da kaže javno ko tu koga laže, ko kome šta obećava i zbog čega ne može da se uspostavi jedan način financiranja, pričamo o državnoj reprezentaciji. Znači, neko ko predstavlja našu državu. To mora da postoji određeni budžet i ne smiju ti ljudi svake godine da izlazi da kukaju 10 dana prije početka priprema, da nema para, da nema priprema, da nema za kotizaciju ovu, da nema za kotizaciju onu. Ne znam, djelujem to da ili neko nešto tu opstruiše ili su to neki nesređeni odnosi, pa sad nabacujemo neke stvari koje ne znamo o čemu se radi. Ja sam prije nekih dana otišao da posjetim Razu Mujanović, koja je naša dobra prijateljica i posjetili smo je u studentskom domu na Palama. Mislim za jednu reprezentaciju da to nisu baš uslovi, ali ona je sama rekla, ona je presretna da oni uopšte treniraju i da jednostavno su u stanju da nešto rade. I ovu temu non stop povlačimo. Valjda će i država shvatiti da je sport ogledalo društva i da mi jednostavno... Stvarno mi tu moramo njima objašnjavati. Pa moj neno, evo ja ću reći jednu stvar, ja svakog vrhunskog asa, ti si jedan od tih, pitam zašto se ne angažuju ljudi, zašto ne napravi neki okrugli sto, zašto se ne prozovu odgovorni, zašto se ne digne glava, jer sport jako puno utiče i na mentalno zdravlje stanovništva,
A da ne pričamo kakve se ostale benefite, recimo turizam, dođete, recimo sad znam se u Beograd, ovo što Vučić radi, a znamo ko stoji iza toga, više nije neka tajna, jer država ulaže ogromne pare, kad svaki put dođe, ne znam, Barcelona, Real, kad se pojavi, ne znam, cijela Evropa priča. Cijela Evropa, ona ambijent iz arene je fenomenalan. Nekad su pričali o ABA ligi, svi su volili da dođu u Sarajevo. Tačno, kad smo igrali moje zadnje 2 godine. Tačno. Sarajevo je bilo neki epicentar, uvijek puna sala, uvijek dobra atmosfera, od sudija do svi su volili da dođu u Sarajevo. Kome je u interesu da nemamo veliku Bosnu? Hajme ti rec. Ja ne znam, a meni nije jasno kako ljudi kojima su dostupni ti budžeti, da ne mogu svi zajedno da sjednu i da dogovore i da kažu interes nam je da imamo veliku Bosnu, da Sarajevo ima kao Velegrad, veliki grad koji ima MES, koji ima SFF i tako dalje, ima veliku Bosnu. Jer velika Bosna je potrebna svima, potrebna je djeci koja odrastaju, da imaju neke idole, da idu na utakmice, da nešto vide, da se nešto dešava u tom gradu. Ne treba za to 20 miliona maraka godišnje. Može se to uraditi sa nekim normalnim sredstvima. Evo sad vidim da se nešto dešava, malo sam razgovarao s tim ljudima, nekim ideje njihove su dobre, imaju neku viziju šta žele da urade, ali opet da bi se Bosna vratila, moraju svi da se udruže. Treba tu malo više para i treba tu malo više energije i svega da se to digne na jedan veći nivo. Jer Sarajevo, mi ne želimo neku drugorazrednu Bosnu koju će dolaziti 100 ljudi. Bravo. Mene to nema nikakvog smisla. To ne želi niko da gleda. Ovdje ljudi žele da gledaju da dođe Partizan, dođe Zvijezda, dođe bez obzira na njihove budžete i to sve. Borit ćemo se, igrat ćemo, ali želimo da vidimo te ekipe u Sarajevu. Želimo punu Skenderiju. Nažalost, evo, ne znam zbog čega ne mogu svi da sjednu i da se dogovore. Evo, ne mogu se dogovoriti oko nekih drugih po njima bitnih stvari, trojka, sedmorka, ko već tu, s kim upravlja, ko je čiji glad, pa ne interesuje me uopšte. Uradite nešto od čega ćemo svi imati neku, kako rekao, neki benefit. Nije samo benefit, ja ti opet kažem, to je svaku riječ koju si rekao potpisujem i to je nešto što je potreba ovog grada. Nije samo više Bosna u krizi. Pogledaj šta se desilo sa Željom, Želju malo nije ispao ove godine. Pa i to u ovakvoj jednoj ligi. Godina smo imali rukometaše sjajne koji kupuju to, ali sve se gasi, sve se srozava i imam osjećaj da je to već polako sistematski plan, ali nećemo sad ovdje neke teorije zavire. Mislim da ljudi od autoriteta, a ti svakako jesi jedan od tih, trebaju se malo bolje skupiti organizom. Ako ništa, se oglasiti, a ti se oglašavao x puta, čak si pisao neka pisma, ti si stvarno neko ko bez dlake na jeziku apostrofira stvari koje nisu u redu i volio bi da nas je više. Imaš isto punu podršku našu, znači svaki put ja u svakom podcastu naglasim da Bosna i Sarajevo i Željo, one moraju jednostavno da izađu iz ove gabule. Hajde da pređemo sad na neku drugu temu. Svašta nešto smo napričali, ima li nešto, ti dođeš, koliko često u Sarajevu? Pa dođem svake godine, sad nekad budem manje, nekad duže, zavisi od obaveza, zavisi kad dođem. Ove godine sam došao prilično rano, krajem juna, obično dođem u prvoj sedmici jula, tako da imao sam malo više prostora, ali to bude neki 15 dana i 2 puta možda. Da. Šta da ti ja sad kažem, jednostavno, u nekom, tamo mi svi nekad se prisjećamo tih nekih slavnih vremena. Ja bih volio nekako da imamo tu neku mašinu, pa da se možemo možda vratiti u to vremensku, pa da se svi vratimo u tvoje vrijeme, pa da ovima koji trenutno ne znaju kakav je to osjećaj. Kako je lijepo gledati punu Skenderiju, kako je lijepo slušati te navijače. Najbolje ko ne zna nek pogleda onu tvoju legendarnu utakmicu već protiv Hrvatske, ono je nešto što ja kad mi padne moral. Neće ponotiš nikad.
Ne zbog toga smo pobjedili, to ta tenzija i ta neka... Ono je nevjerovatno bilo. Koja je bila pred tu cijelu utakmicu, to je bilo strašno. Imali smo osjećaj da nam je cijela država, da nosimo na leđima cijelu državu, to te težine smo se savili, svi bili. Mora izaći negdje iz nas. Ali ja sam osjećaj da svi gledaju nas, da sve oči uprte u nas. Ali ja sam osjećaj da ti ne znaš promašiti. Pa dobro, to je valjda taj, što bi rekao Boša Tanjić, mora negdje izaći to, jel? Kad se teretiš nekim radom, pa noge pune, pa te sve boli, neđe će izaći. Izašlo je prema košu odslu. Fenomenalno, i neka je, fenomenalno. Na kraju svakog podcasta ja pitam sve svoje drage goste da li smo nešto zaboravili ili da li bi nešto volio reći, a nisam te pitao. Pa ne znam. Sve sam te... Svega dotakli od prilike. Pa dobro, onda na kraju ništa mi drugo ne preostaje nego da ti poželim sve sreće svijeta. Hvala. Da ti se zahvalim, jer stvarno nam je bila čast i veliko zadovoljstvo da si došao kod nas. Jedva čekam reakcije naše publike, mislim da će biti oduševljeni, jer nekako si nam se izgubio s radara, svuda si, ali nisi kod nas, mi smo volili da te malo ovdje uhapsimo pa da si malo češće kod nas. Još jedan put želim ti fantastičnu sezonu, želim ti puno sreće. Hvala. I da se češće čujemo i ako Bog da što više pehara, trofeja i zdravlja prije svega. Eto. Hvala. Dragi moji gledalci i slušalci, ovo je bila jedna košarkaška institucija, bilo mi još jedan put veliko zadovoljstvo što sam imao priliku da napravimo ovako jedan divan podcast. Do sljedećeg viđenja, želim vam svako dobro.